हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे 2D शेप्स। क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, रेड कलर, ये है ग्रीन कलर और ये है ब्राउन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हेक्सागन। क्या है किड्स? हेक्सागन। सर्कल। क्या है किड्स? ये है सर्कल। पेंटागन। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ये है ट्रायंगल। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है स्काई ब्लू कलर। ब्राउन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्राउन कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ग्रीन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ये है पोटैटो ब्राउन कलर। तो चलिए किड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हेक्सागन, ये है सर्कल। पेंटागन, ट्रायंगल।
हार्ट, स्टार। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।